Bon, ne ka ɲininkali ye min ye, ne ye aw lamɛn fɔ n yɛrɛkun kanu parce que kanu fɔlɔ ye yɛrɛkun kanu ye, fɔ n ye yɛrɛkun kanu ka c'est-à-dire n bɔkolo kanu ka farafinya kanu n'an b'a fɔ ko golofinya plutôt ka golofinya kanu donc o kanu siratigɛ kan hakili n ka lakɔlɔsili ni n ka yeli ye fɛn dɔw ye bon minnu fana ye n dabali ban k'a d'a kan aw ka kumaw la aw ka kuma la aw b'a yira an na wagati bɛɛ ko golofinna yan nɔ ko an benbaw tun ye dɔɔnikɛlaw ye c'est-à-dire dɔɔnikɛ masaw kun don wa u tun bɛ ko ɲɛ ye u tun bɛ ko faamu fana ɲɛnamaya sigicogo la c'est-à-dire ɲɛnamaya gasi sigicogo ni ɲɛnamaya fɛn bɛɛ la ko u y'u sɛgɛ ka bila anw ɲɛ bon ne dun ɲɛ b'a la k'a fɔ an ka histoire fana la an ka alimamiw an ka jeliw an ka kumadɔnnaw hali ka taa se an ka donsow ma donso minnu bɛ donsokɔni fɔ ni olu bɛ an ka farafinna dɔnni ɲɛfɔ an ye olu b'a fɔ de ko an bɛnbaw tagala dɔnni ɲini arabu la ko an ka dɔnni source bɔla arabuw fɛ yen surtout u b'a fɔ ko hali fakoli dunbiya ko o ye kulun ta ka taa makan ko ka taa boli ɲini makan bon u ka fɔcogo na c'est-à-dire u b'a yira k'a kɛ on dirait dɔnni foyi tun tɛ an na an kun sigilen don ten donc n'i y'a ye an ye ko dɔn dɔnni foyi tun tɛ an na et puis o wagatiw la u b'a fɔ fana ko ko n'an ko k'an bɛ dɔɔnin ko n'an ko k'an bɛ kafiriya kɛ cogo cogo ko an bɛ ala kira tile la no ko ala kira tile la ko kafiri minnu tun bɛ yen nɔ minnu tun tɛ ala dɔn ko olu ka ni gɛlɛya minnu tun b'o la c'est-à-dire ko kafiriya dɔnni minnu tun b'olu la ko olu tɛ surunya anw na an farafinw na wa k'an ka dɔnniya bɛɛ bɔla olu fɛ yen donc a bɛ ne dabali ban yala an kun bɛ mun de dɔn parce que ni olu y'a fɔ ten tɔ olu ka histoire n'i y'a lajɛ min bɛ ne dusukun taga ne da olu ka kuma la o bɛ bɔ an ka mɔgɔkɔrɔba dɔnnikɛlaw yɛrɛ fana ka sisan comportement la parce que an ka mɔgɔkɔrɔba sisan dɔnnikɛlaw olu fana n'olu bɛ dɔnni kɛ hali n'u bɛ kilisi tu u ka kilisiw la u b'a daminɛ kɛ ko tu bisimila ye c'est-à-dire olu bɛ u sinsin ni ala tɔgɔ ye u ka hali kilisiw kɔnɔna na olu b'u jigi sɛmɛ ala la bamanan dɔnni c'est-à-dire an ka farafin dɔnni kɔnɔna na u b'u jigi sɛmɛ ala la bon aw dun ko yanni an ka arabuw ka ala dɔn yanni arabuw ka welewele madakɛlaw ka s'an fɛ yan k'a fɔ ko ala dɔ bɛ olu fɛ yen ko kira dɔ bɛ olu fɛ yen k'o y'a sɔrɔ dɔnni tun bɛ an fɛ farafinna ni o y'a sɔrɔ dɔnni tun bɛ an fɛ cogo di an ka mɔgɔkɔrɔbaw fana bɛ se ka kɛ hali an ka farafin dɔnni o tɔnɔ tɛ se ka bɔ n'u ma taa o dɔnni o tɔnɔ tɛ se ka bɔ n'u ma t'u sinsin ka taa dɛmɛ ɲini arabuw ka ala fɛ donc o ye ne dabali ban kosɛbɛ n ko yala n bɛna ko yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ dɔn n'i y'a sɔrɔ an ka dɔnni bɔra arabuw fɛ yen walima n'an ka dɔnni ma bɔ arabuw fɛ yen ne fɛ ko tiɲɛ yɛrɛ dɔn et puis ni a bɔla yen nɔ a k'o fɔ an ye ni a yɛrɛ ma bɔ yen nɔ mun de bɛ k'a to an ka jeliw b'an tabiya ka taa arabuw ma ka tila k'an ka dɔnniya bɛɛ bɔ arabuw fɛ yen u b'o de moral k'an kun o de o fɛn bɛɛ kan na et puis an ka karamɔgɔw bɛ ten tɔ an ka donsow bɛ ten n'olu minnu bɛ donsokɔni fɔ olu b'o ten an ka kumakɛla bɛɛ quoi olu bɛ a yira k'a fɔ c'est-à-dire u b'a yira na arabuya ka fisa ni farafinya ye et puis farafinya yɛrɛ c'est-à-dire n'a mɛn farafin ka fierté a bɔla arabuya kɔnɔ u b'o de yira an na quelque sorte u b'a yira an na k'a fɔ an ka fierté bɔla arabuya kɔnɔna na tu vois non donc aw dun ka kumaw la aw b'a yira wagati bɛɛ ko an ka dɔnnikɛlaw tun b'an yɛrɛw bolo yan bon an ka dɔnnikɛla minnu tun b'an yɛrɛ bolo olu bɛ tila k'u jigi sɛmɛ arabuw ka ala la ni o ye tu bisimila ye nin ye
donc yani o cɛ o kuma tubi sini an ka mɔgɔw tun bɛ u ka kilisiw yani u kun ka kilisiw daminɛ u kun b'u sinsin ni mun de fɔlɔ ye yani u ka kilisi daminɛ u kun b'u sinsin mun fɔlɔ de kan i n'a fɔ tubi sini o tɛ i bɛ k'i sinsin fɔlɔ kɛ ala tɔgɔ ye wa donc o yani silamɛya kan na olu kun b'u sinsin mun fɔlɔ de kan n bɛ fɛ k'o dɔn u ka yani u ka kilisi tu daminɛ u kun b'u sinsin fɛn fɔlɔ jumɛn de kan. Hotep ma kelen danbaga kelen fama kelen jo kelen sira kelen sɔn kelen nkanya joli kanya saba ka kelen di sama ka kelen di duguma ka kelen di an bɛnba sɔrɔ min jansatɔ ma olu ka minɛ dɔ la k'o lase o seyɔrɔ la ɲam fɛn jugu ɲam fɛn ɲuman den bɛ a fa nɔ dɔ fa bɛ fana ye a fa nɔ dɔ siga tɛ min na an bi an bɛnba mɔlɔmaw nɔ la an bɛnba siniyɛlaw an bɛnba mun ko ka ɲuman kɛ ka ɲuman fɔ ka juguman to an bɛnba mun ko mɔgɔya ye dafa ɲɔgɔnya de an bɛnba mun ko i bɛ wa mɔgɔ wɛrɛ bɛ an bɛnba mun ye sunkun tirini ka danbaga ɲini ka don sunkun kɔnɔ ka danbaga bankunɲɔgɔnya sunkun kɔnɔ an bɛnba mun ko ka kolon ka baara ka teli an bɛnba mun ye sɛnɛkunya sinfonya ka tanamaɲɔgɔnya sinfonya ka tulonkɛɲɔgɔnya sinfonya an bɛ o bɛnbaw de nɔ la an bɛ kuru karamɔgɔw fɔ ka lamɛnnikɛlaw fɔ ka lajɛnsɛnnikɛlaw fɔ k'an kalanne ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fɔ an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ma ko hɔtɛp kɛmɛtiw k'aw fɔ aw ka wulikajɔ la su ani tile kɛmɛtiw k'aw fɔ aw ka sɛgɛnbaliya la an'aw ka ɲinɛbaliya la k'aw fɔ aw ka yɛrɛ ye ci la ko dan foyi tɛ aw la dan foyi tɛ aw la kɛmɛtiw kɛmɛtiw aw de y'a dɔn ko o ko sogo ka maɲumato kasi ayi ko ta kisi doso ka fagali ma ko ɲinɛ ka maɲumato sigi o ta kisi jakuma ka minɛli ma fiyewu kɛmɛtiw aw de y'a dɔn ko an bɛ cogo min na bi ko farafinna filɛ lihala min na bi ko golofinɛw filɛ lihala min na bi ko maɲumato kan fɔ o ko tɛna foyi bɔ a la ko maɲumato kan fɔ ko tɛna foyi bɔ a la ayi o tɛna fɛn bɔ a la bawo mɔgɔ mun ye an bila ni maɲumato ko la mɔgɔ mun bɛ ka anw tɔnɔbɔ mɔgɔ mun bɛ ka anw ni an ka dugumakolo tɔnɔbɔ mɔgɔ mun bɛ ka anw ni an ka sɔrɔ tɔnɔbɔ olu kɔni tɛna an hinɛ minɛ fiyewu k'an bɔ nin na aw de y'a dɔn k'an kan ka wuli de an yɛrɛ ye ka wuli k'an ka maaya ɲini ka wuli k'an yɛrɛ bɔ mɔgɔw bolo mɔgɔ mun ni olu y'an kɛ fɛn tɔnɔbɔta ye kɛmɛtiw aw bɛ fɔ mirindi o mirindi ni o y'a yɛrɛ sɔrɔ nin na an ka lihala in na o yɛrɛ de wulila k'a ka maaya ɲini an b'aw fɔ an tɛ se k'aw foli la koyi bawo ko kɔnɔ min ni a fan tɔrɔla sansaran kɔnɔ ka kɔrɔbaya sansaran kɔnɔ ale hakili la ko sansaran kɔnɔ la ko de ye ale lanbe ye ale hakili la ko sansaran kɔnɔ sigi ko de ye ale lanbe ye ale hakili la ko kɔnɔ mun bɛ ka pan ko olu ye kɔnɔ banabagatɔw de ye golofinden min n bɛ nin lihala in na nin jɔnya lihala in na ale bɛ kokajɛ la a bɛ taama a bɛ wuli a bɛ sunɔgɔ a bɛ finiw falen falen a bɛ voyager a bɛ faransɛ kanbaw fɔ a bɛ arabu kanbaw fɔ a bɛ angilɛ kanbaw fɔ o farafindenw o hakili la ko an bɛ cogoya min na ta ko an ye mɔgɔ kana bilalen de ye k'an ye mɔgɔ de ye mɔgɔ min ka liberté b'a bolo o ka o ye liberté dɔnbaliya de ye o ye kanabila dɔnbaliya de ye n'o tɛ mɔgɔ mɔgɔ n'i ye kanabila dɔn n'i ye liberté dɔn ayi e tɛ sɔn k'a fɔ fiyewu ko farafinna filɛ cogoya min na ta ko nin ye mɔgɔ kanabilalen cogoya de ye karamɔgɔ an b'i fɔ i ka ɲininkali la hali n'a y'a sɔrɔ kɔbagaya kɛra dɔɔni i jaabili la an b'a dɔn i b'a faamu ko kuru e tun ɲagalen don kosɛbɛ kosɛbɛ an tun bɛ lamɛnniw la karamɔgɔ an b'i fɔ fɔlɔ k'i ka ɲininkali ka ɲi
wa i ka ɲininkali golofinden bɛɛ lajɛlen kan ka ni ɲininkali kɛ a yɛrɛ kun ko mun de ye anw sɔrɔ mun de ye anw kɛ tan ko mun de ye kosen bila ɲɛsin ɲɛ mun de ye o kosen mun de ye o bila ɲɛsen ɲɛ mun de y'o kɛ bawo dɔ fɔ bolo ma o siga foyi t'a ma anw de tun bɛ ɲɛfɛ an nana ni o laseriali dɔw ye kana yirila fɔlɔ ko o siga kɔni ka bɔ i la ko golofinden de tun bɛ bɛɛ ɲɛfɛ ko loni o loni bi ni diɲɛ bɛ ka tɔnɔbɔ loni o loni bi ni mɔgɔya bɛ ka tɔnɔbɔ loni bulonda o bulonda bi ni mɔgɔya bɛ ka tɔnɔbɔ k'a f'i ye ko hali golofinden jugu bi o laseriyalen don olu yɛrɛ bolo k'a fɔ ko golofindenw de o bɛɛ lajɛlen gɛrɛma tigɛ yan kama an bɛ o f'i ye k'o tamaki bɔ a la fɔlɔ ko siga yɛrɛ t'o kuma la fiyewu nka mun de ye anw mun tun bɛ ɲɛfɛ mun de ye anw kɛ kɔfɛmɔgɔw ye an bɛɛ ma bɔ to ka sanda dɔ fɔ ko ni ko mɔgɔw ka bori ko ni mɔgɔw bolila ka boli ka yɔrɔ jan boli ko ni ko mɔgɔw k'u kɔsɛgi tuguni ko kɔmɔgɔw o bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye mɔgɔ mun tora ko dɛ n'a fɔra ko mɔgɔw ka boli ka taa mun bolila ka taa fo ɲɛfɛ dɛ n'a fɔra ko mɔgɔw k'u kɔsɛgi dɔrɔn i b'a ye mun bɛ kɔfɛ olu de bɛ kɛ ɲɛfɛmɔgɔw ye an bɛnbaw de bɛ o da yan sanda la wa siga foyi t'a ma min ye golofinna sɔrɔ ani o man jan ɲɔgɔn na karamɔgɔ diɲɛ loni o loni o bɛɛ lajɛlen gɛrɛma tigɛra farafinna yan de mathématique n'an ko ma ko damalon chimie n'an ko ma ko junsa doku n'an ko ma ko physique dandali n'o ye médecine ye sama londoya n'o ye astrologie ye momification n'o ye sulaja ye karamɔgɔ sɛbɛnni n'o ye nɔnɔli ye kɔni k'a sɛbɛnni kɛ o bɛɛ lajɛlen daminɛna anw bɛnbaw de fɛ yan farafinna yan wa i bɛ sɛbɛnni o sɛbɛnni ye diɲɛ kɔnɔ bi a bɛɛ lajɛlen y'a sɔrɔ anw bɛnbaw ka sɛbɛnni bɛ yen sɛbɛnni min n'u y'a wele ko médiumnitaire olu fɔlɔfɔlɔ de ye sɛbɛnni créé yan n'a bɛ fɔ o ma ko hiéroglyphe karamɔgɔ ka f'i ye ko tamaki foyi tɛ o la ko diɲɛ dɔnnikɛlaw yɛrɛ bɛɛ bɛnnen bɛ o kan ko anw bɛnbaw tun ye mɔgɔ somɔgɔyalenw de ye mɔgɔ civilisélenw de tun don san ba caman ka kɔn mɔgɔ tɔw ɲɛ san ba caman ka kɔn mɔgɔ tɔw ɲɛ karamɔgɔ k'a f'i ye fɔlɔ ko mɔgɔ yɛrɛ sunkuma mɔgɔ yɛrɛ sunkuma k'o ye finman de ye mɔgɔ sunkuma kɔnɔ o ye finman de ye c'est-à-dire mɔgɔ naturel o ye finman de ye lonkotigiw scientifiquew caman ye o démontré bi ko continent o continent walima golojɛlaka o golojɛlaka k'a bɛɛ lajɛlen bɔsun ye finman de ye golojɛma minnu yɛrɛ yi an bila ni jɔnya in na olu yɛrɛ ka scientifiquew caman yɛrɛ o yira bi ko olu yɛrɛ bɛnbaw tun ye finmanw de ye ko climat sigiyɔrɔw cogoyaw de ye u kɔlɔw yɛlɛma ko n'o tɛ ko olu yɛrɛ fana ye finmanw de ye karamɔgɔ b'a yirila ko finmanya de ye mɔgɔ sunkuma ye ne ni e ye kɔlɔn min bɛ ne ni e la bi ko mɔgɔya yɛrɛ daminɛla o de la ko continent o continent duuru in kɔnɔ continent o continent a bɛɛ lajɛlen sigibaga fɔlɔ ye farafinw de ye Océanie Amérique Asie Europe yɔrɔ kama yan kɔni tɛ golofinna kɔni kuma tɛ ko continent tɔ fɛn o fɛn bɛ yen nɔ ko a bɛɛ lajɛlen sigibaga fɔlɔ ye farafinw de ye wa tubabu scientifique caman de y'a yira bi ko olu yɛrɛ bɛnbaw fana tun ye finmanw de ye ko tubabu bɛnbaw tun ye finmanw de ye ko climat ko sigiyɔrɔ de y'u yɛlɛma ta
comme les premiers habitants de tous les continents étaient africains, tous sans exception. Nous ne devons plus utiliser le terme avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. C'est une fabrication idéologique et de domination lécodermique. Jésus n'a jamais existé. Je ferme la parenthèse. Disant avant Jésus-Christ veut tout simplement dire avant l'ère chrétienne et après Jésus-Christ, après l'ère chrétienne. Les autres peuples sont arrivés par la suite, quels que soient les Bédouins, les Apirous, les Lécodermes, les œufs brides, les œufs bridés ou autres, les Africains de l'Asie en question ont quitté l'Afrique pour aller peupler l'Asie. Les Andamanais se trouvent au sud. Il y a 70 000 ans, sont encore présents sur cette terre. Donc voilà. Okohali bi. Oh. Asie kono mo ube mo mun fari fini de ko mineni etoya. O fimo mbe sore halibi. O kwambe mo de tara ye tutege kasigi samba bi wolo vla ka combien. O ko halamba foli mi ka anga dofo kono. O ka anga dofo tamasheke ko avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, ko e fili kuma de ko an farafinde an go bo anga fili la. An go bo anga kuma wula. Ko Jésus-Christ yere madiri ka ke ko jango o ko an banga kuma do yata ko avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ ko ere fili de anga kuma ko anga go bo kono. Bao Jésus c'est une personnage fictif. O fait madiri ka ke fieu. Légende drone do miti drone do o ka fendo de la tête do ziri. Ko Jésus ko e ziri drone. Donc on est quand même trompé avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, au quoi est fluide en Okmoula. Oh Kramo, arrêtons l'hémorragie disant à nos enfants ce que nos parents n'ont pas su nous dire. Oh, disons-leur que nous ne sommes pas descendants d'Adam et Ève et que nous avons plus de 100 000 ans d'histoire. Oh. Anga sabalika Jésus avant Jésus après Jésus kuma ango kuma dabla o anga sabalika foko ambora adamala ko ambora evla hawani adama o ko am frafindo mbora wala o galonde awani adama a histoire a zirin glan ani biji a tete samba wulu vlaka o kolo yera golo finaya kolo munga tani samba keme kanga sabali ko fandewe anga sabali ko fambaro ke dawka. Disons-leur que les plus grandes civilisations sont l'œuvre de nos dignes ancêtres. Disons-leur que nos ancêtres étaient de grands voyageurs et ont découvert et civilisé les Amériques en première. Disons-leur que nos ancêtres ont été de génies de créativité scientifique, qu'ils ont créé les mathématiques, la physique, l'astronomie, la médecine, les langues. En bémol de l'oni boulot bela jelen grammatique mathématique ni physique chimie ani médecine ani kankoni espera que la première représentation mathématique est l'os Ishango qui a plus de 20 000 ans est retrouvé au Congo au mathématique au kaira il a kafoko mathématique au yera ambema do ka koloka Congo jamana kan o shika chani samba mugai wa koronu o dinemo fa adama wa koronu uba way chien saba. Disons-leur que le premier université au monde est l'université de Tombouctou. O kiga fouina o université folo min jama ka chani université be folo université folo min dalakara o ko je bela jele a convoiter kata kalanke afledje que le courant minata ko Tombouctou université 14e 13e siècle là Tombouctou université de jama ka chani université B ko Tombouctou kunga boni Londres ye Tombouctou ga boni Paris Tombouctou jama kunga chani oye o wakati kanga ko wala na di andouma. Disons-leur que Charlemagne n'a pas inventé l'école, que des millénaires avant il y avait un système de scolarité mis en place à Kama. Ko Charlemagne comment école créée école classique min flanier na famo ko ayta école la wala ayta madrasa la ko Charlemagne mo créé ko ambeba kamakaw be o école classique be olubolo o akacha samba chamay
disons à nos enfants que les théorèmes de Pythagore et Thalès ne sont pas le leur, qu'ils appartiennent à Yamesu 1000 ans avant l'existence de Pythagore. Oh, Greg wa philosophe Pythagore ni Thalès. O ko lu ma philosophe grammatique. Ayi. Ko philosophie grammatique le en bema ou le fait samba quel ka kon olunye. Que la première charte des droits de l'homme est la charte du Mandé dans l'empire du Mali et que Kama ou Kachopa n'a jamais connu de prison avant l'arrivée de l'ordre égyptique. Okiga do kafoko kurundu folo mi ladara moya kurundu ladani kama diɲɛ bɛɛ kɔnɔ ko ye kurukanfuga kurundu de ye san 1000 ani 235 ka kɔn tubabuw ka droit de l'homme ɲɛ 1700 et quelques ka kɔn o ɲɛ ko sariya fɔlɔ min sigira mɔgɔya hakɛ ma tangali kama ko o ye kurukanfuga sariya de ye san 1235 après l'ère chrétienne. Bon, Jésus c'est un personnage fictif. Disons à nos enfants que les théorèmes de Pythagore, Thalès ne sont pas le leur, qu'ils appartiennent à Yamesu 1000 ans avant l'existence de Pythagore, qui est la première charte des droits de l'homme et la charte du Mandé dans l'empire du Mali, et que Kama ou Kachopa n'a jamais connu de prison avant l'arrivée de l'ordre égyptique. Disons à nos enfants que l'Afrique n'est pas un continent mais un pays et que nous avons été partagés comme un gâteau lors de la conférence de Berlin en 1885. Angaranga fande unyede ko golofinati ubeka ngwele chogo minabi ubeka ngwele chogo minabi ka Mali wele ka jamana duguye ka Côte d'Ivoire ka jamana adamana jamana ka Burkina ka damana jamana ye ka Congo ka damana jamana ye ko anw bembaw ye ya anw ka dugumakolo in tu tigɛ ko olu man ka yɔrɔ wele tan ko anw kun ye gɛrɛ kelen de ye fo cogoya dɔ la ko anw kun ye jamana kelen dɔrɔn de ye anw filɛ sigi min na tan anw filɛ micro état ka jamanaw tigɛ ka maîtrise da jamanaw la ka tɔgɔ daw la anw filɛ o sigi min na tan ko o tilali kɛra Berlin de ko o kɛtuma yɛrɛ ma mɛn fɔlɔ koyi k'o kɛra 1885 k'ala ma san 200 sɔrɔ fɔlɔ k'anw tila k'an kɛ micro état ye ni ye mɔgɔ min ye malien e b'a fɔ ko n'o k'e ye malien de ye ko e dɔ ye ivoirien ye ko nin ye burkinabé ye ko nin ye sénégalais ye ko o daminɛna ko hali o tɛ tɛmɛ san 200 ni dɔɔnin kan fɔlɔ ni kumaden ninnu ye kumaw de ye wala nin cogoya ninnu ye cogoyaw de ye anw y'an yɛrɛ sɔrɔ cogoya min kɔnɔ bɛnkanni juru la ni mɔgɔ min yɛrɛ wele kɛmɛti i man ka sɔn fiyewu k'i yɛrɛ wele ninnu ka tɔgɔ dalen na u ka yɔrɔw tigɛlen ka tɔgɔ dɔ da u la ko malien ko sénégalais i man ka sɔn fiyewu k'i yɛrɛ wele o la. Disons à nos enfants que nos ancêtres ont été les fondateurs du monothéisme et que nous ne sommes pas une race maudite comme le disent les religions abrahamiques. Aya fo ina ko an bembaw kumbe damagama dɔn yan kelen ko damagama kelen do yan ka kɔn nin dinɛmɔgɔw nali ɲɛ o ko an bɛnbaw kun tɛ mɔgɔ dangale ye komi bibulu b'a fɔ cogoya min na ko n'o ye den min danga de k'o denw de o mɔdenw de k'olu de kɛra finmanw ye dinɛmɔgɔw b'o min fɔ an farafinw ma de k'o ye nkalon de ye k'u y'u ka nkalon dilannen de ye. Disons-leur que notre spiritualité n'est pas de la sorcellerie comme on nous l'a imposé de le dire. Ko an bɛnba ka tagasira min n'u ye o fasi yira anw na bi ko kɛ anw ɲɛkɔrɔ ko de wele ko subagaya anw bɛnbaw ka dɔnko anw bɛnbaw ka spiritualité n'o y'u ka sɔrɔmi dɔ ye de ko o de yira anw na bi k'o ye subagaya de k'olu ka silamɛya k'olu ka chrétien k'olu ka jufuya k'o de ye tiɲɛ ko anw bɛnbaw ka tagasira kɔrɔ k'o ye subagaya de ko anw bɛnbaw kun tɛ foyi la ni ɲɔgɔn faga tɛ ni ɲɔgɔn sogo dun tɛ ko u ye walanda min d'aw ma de ko nkalon de don ko tiɲɛ foyi tɛ ko anw bɛnbaw fɔlɔ de kun bɛ damagama dɔn yan sani olu k'u ka nkalon tigɛ diinɛw labɛn. Disons à nos enfants que nous avons été chrétiens ou musulmans à cause des razzias, des viols, de l'esclavage, des codes noirs et non par révélation par l'amour de Dieu Allah. Oko anw kɛra silamɛ ye anw kɛra chrétien benkani lajɔnyali de juru la n'o tɛ anw ma kɛ chrétien an ma kɛ silamɛ an diya ye bolo ma koyi o bɛn de kɛra anw kan diyagoya k'anw kɛ silamɛ k'anw kɛ chrétien
non tɛ anw ma k'a ye fiyewu an diya ye bolo a y'o fɔ denw ye o k'u bɛ chrétien ni silamɛya min na bi dɛ k'u ma lasɔrɔ o hɛrɛ bolo ma dɛ ko benkani de y'a to u y'a lasɔrɔ. Disons à nos enfants que nous parlons a fortiori les langues comme le français, l'anglais, parce que nos ancêtres ont été soumis par les violences le plus inouïes. Ko anw bɛ ka kuma français kan na bi i komi ne yɛrɛ filɛ ka kalan cogoya min na tan ka arabukan fɔ ka anglais-kan fɔ ko anw tɛ ka o fɔ an diya ye bolo ma dɛ ko be de kɛra anw bɛnbaw kan yan k'u coloniser diyagoya k'u ka kan don anw bɛnbaw da o ko anw filɛ o fili de la tan o ko nka ko anw ma nin kumakan min filɛ nin ye ko anw tɛ ka nin français in fɔ an diya ye bolo ma dɛ ayi ko benkani de o de y'a to anw bɛ ka kuma français la tan benkani diyagoya. Disons à nos enfants que la véritable salut c'est la connaissance et non la foi aveugle. Ko kunayren bela kunayren ayo faw denw ye ayo fo aw ka baroke daw la farafindenw beye ko kunayren bero kunayren ko de doni ko nga ko dinemɔgɔw ka danaya fu ayida ala la ayida jésus la ayida ni na ayida muhammad la ko ti foye diɲɛ kɔnɔ ko ye kumatu de ko kunayren bɛɛ ka kunayren de o de dɔnni ye o de hakili ka sebaga ye. Disons à nos enfants que la meilleure façon de se faire respecter est d'être sur soi-même, de défendre sa culture et connaître son histoire pour ne plus la revivre, car celui qui ignore son histoire est condamné à la revivre. Aya faw denw ɲɛna ko o cogoya bɛɛ la cogoya ɲuman de o de ye mɔgɔ ka i yɛrɛ bonya i ka kɛ i yɛrɛ fɛ i k'i ka lɔnniya n'o i ka culture ye i k'o défend i k'i ka dɔ fɔ i k'o défend n'o i ka histoire ye i k'i ka dɔ fɔ la kuraya tuma bɛɛ bawo mɔgɔ t'a ka dɔ fɔ dɔn siga foyi t'a ma o tigilamɔgɔ tɛ se ka balo. Nous sommes la continuité de nos ancêtres, nous avons hérité les ADN, leur sang, leur culture et en étant nous-mêmes nous pouvons réaliser tout ce qu'ils ont pu créer. Anw ye anw bɛnbaw tiɲɛ de ta u jeli la u cogoya bɛɛ lajɛlen na an ka kan ka wuli k'an jɔ an bɛnbaw gɛrɛ de kan. Il est possible que nous vivions partout les réalités d'un empire africain si fort, si puissant, qu'il imposerait le respect à l'humanité, mais nous pouvons cependant, durant notre vie, travailler et œuvrer à faire de ce projet une réalité pour une autre génération. En farafindenw anw de kan k'a dɔn ko nin défi nin baara kalawulu in kɛbaga wɛrɛ foyi tɛ a la bi ni anw golofindenw tɛ bi o dimi min donna anw bɛnbaw la benkani min ni o kɛra anw bɛnbaw la ni anw yɛrɛ filɛ o tɔɔrɔ kɔnɔ tan dɛ o mɔnɛ bɔbaga wɛrɛ foyi tɛ o la ni anw golofindenw tɛ an k'an k'o de dɔn. N bɛ fɛ ka mun de fɔ i ka ɲininkali la o de ye k'a fɔ ko anw filɛ lihala min na tan golofinden filɛ lihala min na tan golofinden tɛ nin ye fiyewu nin tɛ farafinden ye fiyewu nin ye farafinden tubabu kunkolo sigilen bɛ farafinden min kan da la arabu kunkolo sigilen bɛ farafinden min kan da la wali kunkolo sigilen bɛ farafinden min kan da la k'o de ye ne ni e ye bi o kɔrɔ ye mun de ye ko anw ka culture n'o y'an ka lɔnniya ye o de la gosira ka bɔ anw bolo ka olu ka culture don anw bolo n'u ka lakɔlikololi ye n'u ka éducation ye kɔni mɔgɔ min i éduquera ni wali culture ye ka mɔ ni wali culture ye ka kɔrɔbaya ni wali culture ye i bɛ wali hakilina de ta o kɔrɔ ye mun de ye ko e ɲɛ bɛ golofinden mun na bi k'i ɲɛ bɛ u fari de finen na u kan ko nka ko tubabu kunkolo arabu kunkolo de b'a bɛɛ kunna bawo u ma éduquer ni u yɛrɛ ka culture ye o de la anw tɛ se ka fosi farafinya ye bi anw bɛ ko bɛɛ arabuya ye ani ka tubabuya ye ko nka an ma o lasɔrɔ fiyewu an diya ye bolo ma an y'o lasɔrɔ benkani de juru la benkani lajɔnyali jagoya goya anw ye nin état in lasɔrɔ o cogoya de la anw ma nin état in lasɔrɔ an diya ye bolo ma dɛ. Karamɔgɔ anw bilama anw man kan ka jalaki farafinden bilama an man kan ka jalaki bawo a bɛ kɔ de kunna a tɛ kɔ min sɔn kan dɔn
fɛn de b'a bolo a ma min a ma bon a yɛrɛ ka fɛn tɛ. i m'a ye farafinden bilama b'a yɛrɛ kɛ silamɛ ka tɛmɛ hali arabu kan. i m'a ye farafinden bilama a b'a yɛrɛ kɛ chrétien ka tɛmɛ hali tubabuw kan. i b'a dɔn ni mɔgɔ binna kasi fo ka se o degré ma i b'a dɔn a ka jugu dɛ. i bɛ an ka farafinden dɔ de sigilen ye bi k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka silamɛya yɛrɛ minɛ arabu la ko arabu tɛ silamɛ ɲɛnama ye sa. wa foyi to se mɔgɔ ma ni éducation tɛ. wala éducation min donna anw na depuis des générations o éducation in dɛ o de y'anw kɛ tan wali éducation o de ye complexe ye o de kisikɛsa bɛ anw ka ko bɛɛ lajɛlen na. anw kɛra kɔnɔtɛ waratew de ye komi yɛrɛ bɔra k'i da sama cogoya min na. anw ka fɛn o fɛn sa n'o de ye kunnayɛrɛnko ye anw b'o bɛɛ tubabuya minɛ de. anw ka kunnayɛrɛnko o kunnayɛrɛnko ni o ma bɔ danbeya ka taa arabuya ma n'a ma danbeya ka taa tubabuya ma anw tɛ se ka o kɛ kunnayɛrɛnko ye cogoya si la. bawo éducation min ni o kɛra anw kun c'est à dire éducation ɲɛwala min ni o kɛra anw kun dɛ anw complexera de k'a yira anw na de ko arabuw de ka fisa ni bɛɛ ye ko tubabuw de ka fisa ni bɛɛ ye ko de ka fisa ni anw ye ko anw ye jɔndenw de ye ko nabila nuhanden min dangara de ko farafinw bɔra o de la ko de ye farafin kɛ tan. nka cogoya si la u t'a f'i ye fiyewu ko foyi ma farafin kɛ tan de ko fo bi de kɛra farafin kan ko fo bɛnbɛnbɛn de kɛra ka bɛɛ kɛ farafin kan ko fo janfajugu de sirila farafin kama ka bɛɛ farafin kan. nka u da tɛ mɔgɔw la fiyewu ko fo farafinden farafindenw hali an yɛrɛ ka an b'a fɔ mɔgɔw ma ko an ka mɔgɔ kalannenw mɔgɔ minnu taara wali lakolokololi ɲɛwalaw kalan koyi i bɛ olu de mankan mɛn k'u bɛ farafinna ka dɛfɔ walima farafinden ka dɛfɔ ɲini yɔrɔ wɛrɛ la n'an ma kalan kɛ n'an ma fugɛrɛ dabila n'an ma baara kɛ ba bɛɛ galo ko farafinden ka problème tɛ fosi ye ko fo farafin kunkolo min bɔra farafinden kunna ni farafinden ka dɛfɔ n'an bɛ fɛ ka farafinden ka bana furakɛ ko f'an ka farafin kunkolo o de sigi farafinden kan da la ko n'o ma kɛ ko foyi tɛ yen o wali hakili min donnen bɛ farafinden na de ko fo wali hakili de ka bɔ farafinden hakili kɔnɔ k'a yɛrɛ hakili don a yɛrɛ hakili la ko n'o tɛ ko ɲɛtaga kuma foyi tɛ yen. e ma ye an ka jeliw hali an ka historiens fo an ka siyaw danbeya ka taa arabuya ma n'u b'a fɔ ko dɔ bɔra Bubakari Sidiki la u b'a fɔ ko dɔ bɔra Kira la u b'a fɔ ko dɔ bɔra Bilali la an ka donsoya n'u b'a fɔ ko bɔra Ibrahima la u n'a fɔ ko laturu ko bɔra Idrissa la n'u ma tila o la i komi i yɛrɛ bɔra ka ɲininkali kɛ cogo min na u b'u jɔ ko Fakoli taara jɔ ta Maka ko nkalonfin ko nkalon fila ma tɛmɛ a kan olu m'a fɔ ko ka Mamadu nana ka jɔsɔn de kɛlɛ ko Ala ye kelen ye komi o ka jɔsɔn dabila pourquoi tuguni u bɛ tila k'u jɔ ko Fakoli taara jɔ ta Maka a taara jɔ ta Maka yɔrɔ jumɛn kisikasa dɔrɔn de bɛ mɔgɔ bila na n'o ye complexe ye wa foyi ma ni kumaden ninnu don anw ka kuma la ni kisikasa tɛ ka tu bisimilayi don farafinden ka kirisi la foyi ma don a la ni kisikasa tɛ n'o ye complexe ye tu bisimilayi kun tɛ farafinden foyi ka kirisi la yan tu o y'an ka kan ye mais mun de ye bisimilayi tugu a la kisikasa mun de ne ko Ala ne ko a kira mun de ye o bila farafinw ka kirisi laban yɔrɔ la kisikasa kisikasa min y'a to farafin y'a yɛrɛ d'origine kɛ arabu ye dɛ kisikasa min y'a to farafinw ko k'u ka fɛn bɛɛ lajɛlen daminɛ arabu le dɛ o kisikasa kelen de y'a to tu bisimilayi ni ne ko Ala ne ko a kira o y'a yɛrɛ sɔrɔ farafinw ka kirisi kɔnɔ o kisikasa o complexe kelen de y'a to an ka laturudenw n'u taara o laturudenw tɔgɔ kɛ Seydina Ali Badara Ali Ibrahima Sulemana Alahu Taala Mamadu kisikasa dɔrɔn de taara kisikasa dɔrɔn de y'a to o laturudenw anw ka laturudenw arabuw bɛnbaw nana olu tɔgɔw ta karamɔgɔ si tɛ tiɲɛ a bɛɛ nkalon a bɛɛ complexe de ye complexe ka jugu ni fɛn bɛɛ ye complexe o b'i yɛrɛ de bila k'i yɛrɛ kɛlɛ bon complexe ale bɛ a yirila de ko min e tɛ fosi ye ko fɛn b'i bolo ko tɛ fosi ye ale b'i la nata fɛn wɛrɛ de la ka fɛn wɛrɛ de yirila ko de ka ɲi ko e ta in tɛ fosi ye donc e bɛ tɛgɛ i ta la e ɲɛ bɛ wali ta fɛ donc o la sa e mana ko ɲuman o ko ɲuman ye sa e mana kunnayɛrɛnko ye sa e b'o danbeya ka taa o wali ta in de ma sisan e b'o bɔ i yɛrɛ taya la bawo e t'a la gosira déjà
ko e bemba be sira mun ko te sira ɲuman ye olu ka joko olu ka komoko olu ka namako olu ka kɔsɔn olu ka dalasɔn ko bɛɛ lajɛlen ye musirikuya de ko bidiya de ko filanikafoya de ko si man ɲi o k'i ka mun de kɛ k'i ka arabu ka kɔmɔw k'i k'o de sɔn n'o de ye safa ni maruwa arabu ka kulu e k'i ka ɲanankulu to yen i ka taa arabu ka safa ni maruwa bɔ ko de ka ɲi e k'i ka kɔlɔnbada sɔn dabila yan i ka taa arabu ka kɔlɔnbada sɔn ko zamzam ko de ka ɲi e k'i ka dankun sɔn dabila yan i ka taa arabu ka dankun sɔn alikaba i ka t'i lankolon bɔ ka fini jɛma meleke yɛrɛ la ka alikaba munumunu siɲɛ 7 k'o de yirila k'o de ka ɲi ka taa alikaba de yirila k'i k'i lankolon bɔ ka fini jɛma meleke yɛrɛ la k'i k'o munumunu siɲɛ 7 k'o de ka ɲi arabu ka kɔlɔnbada n'o ye zamzam ye k'i ka t'o ji soli k'o de ka ɲi nka e bɛnbaaw ka kɔlɔnbada mun tun bɛ n'olu bɛ banajuguw furakɛ dɛ ni fiɲɛbanaw nana dɛ ni o kɔlɔnbadaw jiw tun bɛ soli ka mɔgɔw furakɛ de k'o ye musirikuya de k'o ye bidiya de k'i k'o dabila k'i ka taa zamzam kɔlɔn ta k'o de ka ɲi k'o de ye kɔlɔn barikama ye an ka ɲanankulu an ka kamajankulu mun bɛ yan k'olu ye haramu de k'o ye bidiya de k'o ye musirikuya de ko nka k'e ka bɔ yan ka taa arabu fɛ yen arabu ka jamana kan ka taa yɛlɛ safa ni maruwa kulu sanfɛ k'o dagalen don k'o de ka di ala ye k'o ye ala ka kulu de ye ɲanankulu kulukɔrɔ k'o ye haramu de k'o ye bidiya de kamajankulu k'o ye haramu de k'o ye bidiya de k'o ye musirikuya de k'o man di ala ye nin de kɛra farafinden na nin de kɛra an na o ko anw kana an ka baganw ko hali n'an m'an ka baganw faga k'an ka a ɲɛsin olu ka dugu la ko n'o tɛ ko n'an m'an ka bagan faga t'o ɲɛsin olu ka dugu la de k'an ka bagan bɛ jufa fɛn dɔ b'u bolo ko jurumi kɔnɔ cayara anw na ko f'an ka taa arabu ka dugu la de ka taa arabu ka alikaba munumunu pour que an ka jurumu ka yafa ko n'o tɛ ko ala tɛ yafa an ka jurumu ma fɛn dɔ b'u bolo ko seli ko ala y'u bila o la ko n'i b'o kɛ f'i k'i ɲɛsin arabu ka dugu de la n'o ye maka ye n'o tɛ ko seli fana tɛ minɛ kun min y'a to an dara olu la de k'o ye tiɲɛ ye dɛ kun kelen de y'a to anw dara la ko n'u t'u bisimila de k'an ka kirisi ye nkalon de ye kun min y'a to e dara la de ko ala in dɛ kun min y'a to i dara la k'u ka ala in de ye danbagama ye de k'o tɛ sɔrɔ yɔrɔ si ko ni arabu jamana in tɛ dɛ kun min y'a to e dara la ko min ma ko ala k'o ye danbagama ye de ko ni e ma seli arabu kan na de k'i ka seli tɛ minɛ de kun min y'a to i dara la de o kun de y'a to dɛ n'i ma t'u bisimila fo ka kirisi la i ka kirisi tɛ minɛ i bɛ tɛgɛ o de la fɔlɔ k'o ye nkalon de ye o la i bɛ tɛgɛ t'u bisimila k'o tɛgɛ k'o bɛ kɛ kirisi la i ka kirisi bɛ baara kɛ nka en tant que e yɛrɛ dalen b'a la ko olu ka ala in de ye danbagama ye ko ni e ma seli arabu kan na k'o t'o mɛn ko ni e ma seli k'i ɲɛsin arabu ka dugu ma k'o t'o mɛn en tant que e dalen b'o la i kan ka da t'u bisimila fana la ko t'u bisimila n'i y'a bɔ kirisi la a tɛ ɲɛ f'an ka bɔ de walimɔgɔw ye ɲɛfɔli min kɛ anw kan walimɔgɔw ye ɲɛfɔli min kɛ anw ka histoire ma fo farafinden ka bɔ o de kɔnɔ bi ka don a yɛrɛ ka dɔfɔ kɔnɔ k'a ka dɔfɔ ɲɛɲini a yɛrɛ ko a yɛrɛ ma cogo di golofinden yɛrɛ k'a ka dɔfɔ ma cogo di a kɛra anw de la yan a kɛra anw de fɛ yan anw de kan k'an yɛrɛ ɲɛfɔ tubabuw ko an bɛnbaw ma cogo di a ye bɔ kɔnɔ arabuw ko anw bɛnbaw ma cogo di a ye bɔ kɔnɔ tubabuw ko an ka histoire ma cogo di a ye bɔ kɔnɔ farafindenw arabuw ko anw ka histoire ma cogo di a ye bɔ kɔnɔ n'o farafinw yɛrɛ k'u yɛrɛ ka histoire ma cogo di bi o de kɛmɛ t'u ye kɛmɛ t'u de ko anw yɛrɛ ma cogo di ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka farafinna dɔ fɔ ɲaro gɛlɛn bi la véritable vérité de l'Afrique aujourd'hui ou bien de l'Africain aujourd'hui c'est bien les Kamites. Il faut écouter les Kamites. Karamɔgɔ mi ka ɲininkali bɛɛ bila minɛn kelen dɔrɔn de kɔnɔ o de ye complexe ye kisikasa foyi man jugu ni a ye kisikasa ale bɛ mɔgɔ k'a yɛrɛ jugu de ye kisikasa ale bɛ mɔgɔ ɲɛsin a tiɲɛko de ma kisikasa ale bɛ mɔgɔ i ko dɔn i ɲɛko de la k'i ɲɛsin i tiɲɛko ma k'i ko dɔn i ɲɛko la o de ye kisikasa ka baara ye kisikasa bɛ mɔgɔ jɔ a yɛrɛ la de ka ɲaga mɔgɔ wɛrɛ la an bɛnbaw de ko yan ko jɔn mana ye kara ye jɔn wɛrɛ la don tɔgɔ t'o la farafinden bɛ o lihala de la bi tellement an tɛgɛra an yɛrɛ la f'an k'a dɔn de ko foyi tɛ se ka mɔgɔ ka maaya ɲini k'a di a ma n'i yɛrɛ tɛ ko mɔgɔ si tɛ se k'i ka maaya ɲini i ka souveraineté ko mɔgɔ si tɛ se k'a ɲini k'a di i yɛrɛ ma hakili ka souveraineté ko mɔgɔ si tɛ se k'a ɲini k'a di i yɛrɛ ma n'i yɛrɛ tɛ anw filɛ farikolo jɔnya min hakili jɔnya min na tan ko mɔgɔ si tɛ se ka nin ɲini k'a di anw ma ni an farafindenw yɛrɛ tɛ en tant que anw de bɛ k'a bila an kunna ko mɔgɔ wɛrɛ de bɛna an bon na an bɛ k'an yɛrɛ sɛgɛn de ka yir'i la
o mun la bi anw bɛ ka mɔgɔ mun ye anw binna anw kan anw bɛ k'olu jalaki ɔhɔn an kan k'olu jalaki o ye diyagoya de ye an kan k'u jalaki bawo karamɔgɔ o ni so nana bi kan i ka so kɔnɔ k'i ka minɛnw cɛ ka taa ne a ye k'i jogin ka taa karamɔgɔ e tɛ jalaki o so de bɛ jalaki ɔ benganikɛlaw tubabuw arabuw olu de nana bi anw kan yan an ka gɛrɛ kan yan an ma t'u fɛ yen dɛ olu de bɔra u ka yɔrɔ la ka na bi anw kan yan ka na u sago kɛ anw na ɔ ni mɔgɔ min ko bi k'i bɛ farafinden jalaki ɔ i ye lakalakatɔya kuma de fɔ o mɔgɔ min so min nana bi kan k'i ka minɛnw cɛ ka taa i bɛ so de jalaki wa mɔgɔ min ka minɛnw sonyɛnna i b'o de jalaki o de la an bɛ to ka fɔ aw ɲɛna kuma bɛɛ n ko farafinden tɛ mɔgɔ jalakita ye farafinden ye victime de ye an ye victime de ye ɔ anw ye mɔgɔ dɛmɛtaw de ye anw ye mɔgɔ dɛmɛtaw de ye anw ye mɔgɔ dandalitaw de ye an kan ka furakɛ de nka anw tɛ mɔgɔ jalakitaw ye bi fiyewu bawo anw tɛ foyi nɔ ye on est coupable de rien nous sommes que des victimes o de la toujours an tɛ segin an tɛ ɲinɛ an b'an ka dɔ fɔ k'a ɲɛfɔ k'a yira k'a fɔ k'an bɛ kɔlɔlɔ min na bi foyi ma se anw ma a bɛɛ a kɔlɔlɔ a fa z ko foyi ma se farafinden ma ko fo binganikɛla mun nana bi an kan a diinɛyalaw a n'a mariyalaw a colonisateur fan o fan anw bɛ olu ka degun de kɔnɔ bi anw su anw tile an bɛ olu ka degun de kɔnɔ anw tɛ maa wɛrɛ si ka degun kɔnɔ yan ni olu tɛ an t'o ɲini yɔrɔ si ni olu tɛ a diyara maa min ye tubabuw ni arabuw benganikɛlaw mun na bi anw bɛnbaw kan yan ka anw kɛ jɔn ye ka na u ka lakolokololi ɲɛwalaw don an bolo n'olu ka éducation système éducatif don anw bolo yan bi ni anw yɛrɛ ɲagalen bɛ o la bi ɔhɔ ni anw yɛrɛ b'an yɛrɛ ye o kɔnɔ bi arabukan b'a fɔ faransikan b'a fɔ tubabuw bɛnbaw ka kow kalani arabu bɛnbaw ka kow kalani i b'an ka mɔgɔw de sigilen bi Seydina Umaru y'a kɛ tan Seydina Ali y'a kɛ tan Usumani y'a kɛ tan Pythagore y'a kɛ tan Charles y'a kɛ tan a bɛɛ lajɛlen bɛɛ nkalon de ye o f'an ka bɔ nin kama in de kɔnɔ ka don an bɛnbaw ka dɔ fɔ ɲɛɲinini kama kɔnɔ ka don an bɛnbaw ka dɔ fɔ ɲɛfɔli kama kɔnɔ ka don an yɛrɛ ɲɛfɔli kama kɔnɔ o kɛmɛtiw de nalen kɔfɛ golofindenw nalen kɔfɛ a kɛra bɛnba sɔrɔbu mun na kunun o bɛnbaw yɛrɛ nalen kɔfɛ ni kuma diyara n'an b'a fɔ n ko de ye kɛmɛtiw ye aw ɲɛ bɛ mouvement min na bi ko kɛmɛtisme o mouvement in dɛ o bɛnba mun minɛna kunun k'u kɔbɔ k'u kɛ jɔn ye k'u kɛ marchandise ye k'u fɛrɛ dɛ o bɛnbaw de nalen filɛ nin ye o de y'an kɛmɛtiw ye anw de ko wani donna da min fɛ k'a bɛ bɔ da in de fɛ anw de ko ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka farafinna histoire dɔn bi ko ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka farafinna histoire ɲɛdɔn gɛlɛn k'i ka kɛmɛtiw dɔrɔn de lamɛn k'i ka bɔ logique bɛɛ kɔnɔ ɔ farafindenw ko farafinna ma cogo di farafindenw ko farafinya ma cogo di k'i ka kɛmɛtiw dɔrɔn de lamɛn ko n'i y'o lamɛn k'i bɛna histoire vraie version i b'a lamɛn la vraie version de l'histoire africaine n'i bɛ fɛ k'a dɔn k'i ka kɛmɛtiw de lamɛn bawo k'olu de ye golofinna kumada ye bi olu de sɔnna k'u yɛrɛ ɲɛfɔ olu de sɔnna k'u bolo kɛ u yɛrɛ ka dɔ fɔ la karamɔgɔ n b'a f'i ye o ko f'an ka bɔ wali ɲɛfɔli kɔnɔ k'an yɛrɛ ɲɛfɔ f'an ka bɔ waliko kɔnɔ k'an yɛrɛ ye en tant que anw de dalen b'a la ko ala ye arabuw ta de ye ko ala de ye danbagama ye ko arabuw de sago b'o la ko tɛ anw ka kan mɛn en tant que anw de dalen b'a la ko anw bɛ seli ka ɲɛsin arabuw ka dugu de la ko n'o tɛ ko anw tɛ se ka danbagama lasɔrɔ en tant que anw de dalen b'a la ko Jésus Christ k'o de nana mɔgɔya sauver ko en tant que anw de dalen b'a la ko ni an ma français kan b'a fɔ k'anw ma civiliser en tant que anw de dalen b'a la ko n'an ma anglais kanw fɔ k'anw ma civiliser en tant que anw de dalen b'a la ko anw tɛ fosi ye en tant que anw de dalen b'a la ko ninnu ka nkalontigɛ kira ninnu ko ala ko danbagama de ye o ci kana mɔgɔyaw kama o ka kira 300 ni ko ni wa nabi ɲuman ba 20 ni ko en tant que anw de dalen b'o ko ninnu na anw ye mɔgɔ kisɛsatɔw de ye f'an ka tɛgɛ o bɛɛ de la ko bɛɛ ye nkalon de ye ko tiɲɛ kisɛ kelen tɛ u ka kira ko kuma in na ko tiɲɛ kisɛ kelen t'u ka kuranɛ ko kumaw la ko tiɲɛ kisɛ kelen t'u ka nabi ɲuman ko kumaw la en tant que an ma tɛgɛ o la an ye kisɛsatɔw de ye f'an ka tɛgɛ o bɛɛ de la kɛmɛtiw de ko k'a bɛɛ nkalon wala k'a bɛɛ nkalon ɔ ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka da a la ɔ ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka farafinna dɔ fɔ fankelen dɔ ta ka fankelen dɔ bila walima ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka fɛrɛkɛ fankelen dɔ ta ka fankelen dɔ to yen k'o tigi tɛ se ka kɛ kɛmɛti ye k'a fɔ ko problème b'a ɲɛ k'i b'i ka choix k'a la k'o tigi tɛ se ka kɛ kɛmɛti ayi k'a fɔ k'i b'i ɲɛna tɛmɛ problème na ayi anw kɛmɛtigiw de ko farafinna ka problème k'a bonyana cogo o cogo k'an b'a bɛɛ fɔ piyan ko an kun tɛ ci an da tɛ fara ko wa k'an ka problème n'i y'a ta 100 o 100 ko 80 ye jinɛ de nɔ ye k'anw de ko ten
ko an tɛ siran an kun tɛ ci an da tɛ fara o mun bɛ ka siran ka munumunu diinɛ kɛrɛfɛ k'u b'a fɔ k'u bɛ farafinna ka problème fɔ ka diinɛ ko kuma dabila ko ça fait farafinna ka problème anw yɛrɛ an walayi farafinna ka d'anw ye koyi nka diinɛ ko kuma min b'aw da a y'o bada k'u k'an to yen wala k'u b'u sen bɔ kɛlɛ in na k'u k'an to k'an bɛ kɛlɛ in kɛ ko comme olu bɛ ka siran wali ko arabu ka civilisation arabu culture namu ye mun de ye diinɛ ye mun de ni mɔgɔ dɔ ka culture anw ye nin lasɔrɔ sira jumɛn de fɛ ni bingani tɛ aw ye silamɛya diinɛ lasɔrɔ sira jumɛn de fɛ ni bingani tɛ anw ye chrétien lasɔrɔ sira jumɛn de fɛ ni bingani de tɛ i ye farafinden dɔ b'i jɔ bi ko ça fait aw b'a kuma ninnu ka ɲi nka diinɛ ko kuma in e ta de diinɛ ye e b'a kalama e bɛ mun de kalama silamɛya ko la i ta de dɔn a dilanni ɲɛna mɔgɔw b'u ka fɛn dilan u fɛ yen k'a dan ni ɲaamɛw ni falenkuruninw sanfɛ ka n'i sɔrɔ yan e b'i jɔ k'i b'i yɛrɛ wɔsi yan ko i bɛn'o ɲɛfɔ anw ɲɛna i b'o ɲɛfɔ jɔn de ye i b'i jɔ k'i b'i yɛrɛ wɔsi yan k'i bɛn'o ɲɛfɔ i b'o ɲɛfɔ jɔn de ye jɔn wallahi billahi silamɛya diinɛ ɲɛnama de don foyi ma tɛmɛ a kan kuranɛ filɛ dɛ aw m'a faamu de mɔriya aw delila ka jɔn de k'a ye kuranɛ faamu jɔn ye kuranɛ faamu jɔn y'a faamu aw ka silamɛya mun y'a dilan olu bɛɛ ma ɲɔgɔn faga kelen kelen Abubakar Sidiki Umar Ali kira yɛrɛ u m'a empoisonné silamɛya histoire bɛɛ mun de b'a kɔnɔ ni mɔgɔ faga tɛ ni ɲɛmɔgɔ éliminé tɛ fo bi olu fana si ma faamu wa Abubakar Usman Ali olu ma faamu kira ma faamu Amadu Kufani yɛrɛ ka olu ma faamu ala Cheikh Umar Tal ma faamu Cheikh Amadou Bari ma faamu olu ye dugu joli de ci Mande yan Cheikh Amadou Bari ala Cheikh Umar Tal olu ye dugu joli de ci ni silamɛya diinɛ in tɔgɔ la yan Amadu Kufa filɛ ka dugu joli de ci Yari filɛ ka dugu joli de ci tan aw ma faamu de a bɛna faamu waati min na n'an ka dugu banna cila tuma min na a bɛna faamu wa ça fait kuranɛ n'i y'a kalan cogoya dɔ la i komi cɛ dɔ tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ bi ko ale ka kuranɛ kalan nana ni yiribolow ni fɛn dɔw ye ko aw ma kuranɛ faamu o dun a tɛ ninnu kɔnɔ ko mɔgɔ bɛ tulonkɛ de la de ka taa yiri dɔw foto ni fɛnw ta ka na n'a ye wali ko diyagoya ko f'e ka ɲɛfɔ cogo ɲuman ɲini o la don o don isitiri kura dɔ bɛ mɔgɔ ninnu bolo don o don i bɛ diinɛ tagasɔrɔ kura dɔ bɛ yan kadiriya de tijaniya de sajaliya de ahmadiya de siya de don o don tagasira don o don bɛ rythme kura dɔ bɔ ko in na don o don bɛ fasi kura dɔ bɔ a tɛ fara mɔgɔ la dɛ n'o farafinden o tɛ maloya de wa wali ko diyagoya ko aw ɲɛfɔ cogo ɲuman ɲini o la ni karamɔgɔkɛ fana bɛ jɔ yiri foto taw ni fɛnw ko ale fana bɛ fɛ k'a ka ɲɛfɔ cogo ɲini k'o la silamɛya diinɛ ɲɛfɔ cogo kelen de b'a la donc hali sini n kura dɔ bɛ créer sini hali sini dɔ bɛna fɔ ko mɔgɔ dɔw bɛ ka kuranɛ tafsiri kɛ cogo min na ko kuranɛ man ka tafsiri ta an bɛna sigi o ko la n'an ka dugu banna cila tuma min na de n'an ka jamana banna tuma min na a bɛna jɔ kɔnɔ k'a faamuna wa aw tɛ fara n na de wa sanni k'a fɔ k'a bɛ waliko ɲɛfɔ ka waliko ɲɛnabɔ k'o fiyew b'a la aw t'a bolo k'aw bɛnbaw ta la ko fiyew b'a la sanni k'a fɔ k'a bɛna silamɛya ɲɛfɔ ka ɲɛ k'a bɛna kuranɛ dilan ka ɲɛfɔ cogo min ɲini o la n ko taasira dɔ tun b'aw yɛrɛ bɛnbaw bolo yan aw t'a bolo k'aw bɛnbaw taasira la ni fili min b'aw bɛnbaw ka taasira aw t'o bɔ o la aw k'aw bolo k'o la e bɛ t'i bala waliko la ko f'e ka waliko ɲɛfɔ cogo ɲuman di o ma ça fait aw bɛ ka kuranɛ kalan cogoya min na a tɛ kɛ tan tafsiri i b'a ko tan i b'a kɛ tan jɔnni de ye kuranɛ faamu ni mɔgɔ ye kuranɛ faamu aw ka diinɛ kɔnɔ taasira joli de b'a kɔnɔ taasira joli de b'a kɔnɔ Imam Maliki ale ko k'ale kalanna Abu Hanifata de bolo nka Abu Hanifata mana diinɛ bila yɔrɔ min na walahi a tɛ fɔ ka tɛmɛ e kan nka ale yɛrɛ ka taasira kɛrɛ Abu Hanifata walahi ale ye karamɔgɔ de ye wa n'ale y'a bila yɔrɔ min na Shafi'i tora k'o fɔ Shafi'i yɛrɛ y'a ka taasira kɛrɛ Maliki wallahi ale bɛ diinɛ dɔn Maliki diini n'ale ye silamɛya sariya n'ale y'a bila yɔrɔ min wallahi fo tɛ tɛmɛ a kan ale yɛrɛ fana y'a ka taasira kɛrɛ n tɛ nkalon da ye aw ko ni nin y'a bila yɔrɔ min na k'a tɛ tɛmɛ o kan ni Abu Hanifata y'a yɔrɔ min na a tɛ tɛmɛ o kan ni Imam Maliki y'a yɔrɔ min na a tɛ tɛmɛ o kan ni Shafi'i y'a bila yɔrɔ min na a tɛ tɛmɛ o kan ni Ahmadu Bun Hanbali y'a bila yɔrɔ min na a tɛ tɛmɛ o kan taasira 100 ni olu y'a bila yɔrɔ min na a tɛ tɛmɛ o kan nka bɛɛ lajɛlen tilala k'a ka taasira kɛrɛ tuguni aw bɛ tila k'aw jɔ ko nin dɔ y'a bila yɔrɔ min na k'a tɛ tɛmɛ o kan mɔriya olu ka ko ye nkalon de ye nkalon dabiri dɔrɔn wa b'u sigi k'u tila ka forokiyaw don k'u bongosi kuntanw bila k'u ka kulusi n'a tɛ k'i sigi nkalontigɛ la mɔgɔw kɔrɔ nkalonba tɛgɛ tɛ dɔrɔn ka mɔgɔw kɔnɔ funu tɛgɛ minnu tɛ mɔgɔ bonya dɛ aw ka karamɔgɔ ninnu tɛ mɔgɔ bonya hali dɔɔni quoi aw hakili la ko n'aw sigi ka tulonkɛ mɔgɔw hakili la aw b'a hakili la ko diɲɛ bɛna to nin cogoya in na wa nkalonba tɛgɛ la mɔgɔw kɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ nkalon tigɛ i b'a fɔ ko nɔgɔtigiw u bɛ nkalon min tigɛ foyi tɛ nkalon ɲɔgɔnna tigɛ u b'u sigilen k'u ɲɛ kun kaki i b'a fɔ ko non ko nin bɛ ka tiɲɛ de fɔ nkalon yɛrɛ sigilen ka koyi
wallahi billahi silamɛ dinɛ o ni sɛku ninnu ni karamɔgɔ ninnu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ koyi wallahi Abu Hanifata wallahi a tun bɛ ɲɔgɔn fɛ olu ko wallahi k'olu bɛɛ ta ye tiɲɛ de ye ko nin karamɔgɔ nin ne nin ka karamɔgɔ nin ta ye tiɲɛ ye pourquoi i ka taga sira créer alors pourquoi i ka mazhabu créer ni nin ta ye tiɲɛ de dɔw ka mazhabu kɔnɔ ye siɲɛ kelen kɛ ko ça fait hali n'u ka faamuyaliw ma kɛ kelen nka u si ma si kɛlɛ u bɛ tila ka mɔgɔ hakili la quoi u bɛ tila ka mɔgɔ hakili la aw kɛra kabini an siri k'aw ka kɔlɔsi tuma kan foyi na don o don Kemetu nalen kɔfɛ nin y'a bannen de ye wala Kemetu nalen kɔfɛ nin ye ko in bɛɛ bannen de ye pewu a manamanakan fɔ bɛɛ bɛ ban pewu aw bɛ fɛn kuntan ye aw b'a cɛ ka taa n'a ye a bɔyɔrɔ a bɛ taa d'u ma ko anw mago foyi t'a la ko a ma fosi ɲɛ anw fɛ yan n'a ni san cɛ ni sinji fara dugu ci balima fara fantanya jugu bana jugu ko silamɛya diinɛ chrétien diinɛ u na anw fɛ yan farafinna yan fo bi k'a ma foyi si an ma ni a ma foyi si an ma ni bɔnɛ tɛ wala ko anw mago foyi t'a la bi k'a kasa de donna nun na k'a ka bɔ yɔrɔ la sɔrɔ k'a ka taa n'an balima min ko k'a ma diya ni a ye u yɛrɛ k'a ta u ka taa n'a ye u matigiw fɛ yen arabu jɔn minnu ko k'olu ma diya n'a ye dɛ o arabu jɔn minnu b'an cɛla an balimaw an n'aw tɛ ɲɔgɔn na o aw bɛ mɔgɔ min ka lasigiden an n'olu de bɛ ɲɔgɔn na aw b'a ta a bɛ taa n'a ye u fɛ yen an kun mago papa ka t'a la a y'an tɔɔrɔ wa diinɛ y'an tɔɔrɔ tɔɔrɔ bɛ farafinna kan bi diinɛ in de don an ka jamana citɔ filɛ Mali citɔ filɛ nin Burkina citɔ filɛ nin hali kunasini mɔgɔ 160 ko u ye kuranɛ kɛ k'o de faga Burkina mɔgɔ 160 dɔrɔn o de fagara Burkina kunun silamɛya kuranɛ fɛ Amadu Kufa yɛrɛ kale u b'u ka dalu ta bi n b'a ta kuranɛ de kɔnɔ Usama bɛɛ lajɛlen a y'a ka dalu ta bi kuranɛ kɔnɔ tɛ wa a y'a ta mi kuranɛ kɔnɔ tɛ wa kuranɛ bɛ ko faman lam yakun bima anzala Allahi fa ulaika humul kafirun kuranɛ ma fɔ k'a ye kafiru kɛlɛ ko a y'u sɔrɔ yɔrɔ ko kafiru ye ala jugu de kuranɛ de ma fɔ kuranɛ ala de ma fɔ ko foyi man d'ale ye ko i ka kɛlɛ k'ale ala kama k'i ka kɛlɛ k'ale ala kama i ka faga ale ala kama kafiru k'i faga i ka kafiru faga ale ala kama ko de ka d'a ye kuranɛ ala de ma fɔ k'ale ye arijinɛ fɛrɛ muminuw ma u ni n'u ka nafolo k'ale ye arijinɛ fɛrɛ muminuw ma u ni n'u ka nafolo k'u ka mɔgɔw faga mɔgɔw k'olu faga ale ala kama kuranɛ ala de ma fɔ u ma dalu ta kuranɛ de kɔnɔ mɔgɔ jumɛn de bɛ se k'i jɔ ko Amadu Kufa ni yɛrɛ k'ale ko tɛ silamɛ ko ça fait olu ma faamu de a y'a to an ka dɔn quoi ɔ karamɔgɔ ka min f'i ye ka bɔ kuma kɔnɔ o de ye k'a yir'i la k'a fɔ ko arabuya ye siya kura de ye ɔ farafinya kɔrɔ wala arabuya ye siya kura de ye farafinya kɔrɔ arabuw tɛ fosi ye ni bagangɛnɛw tɛ ko arabuw somɔgɔyara hali a ma mɛn fɔlɔ wala arabu ye nomadu de ye wa tubabuw yɛrɛ fana ye nomadu de ye ninnu bɛɛ lajɛlen tun ye pastɛriw de ye a bɛ fɔ mɔgɔ min ma ko les nomades mɔgɔ min ka baara ye bagan mara de ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bagan marala dugu o tɛ se ka dugu sigi bawo dugu sigi tɛ bagan marala arranger ale bɛ yala baganw de nɔfɛ bagan dumuniw bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na bagan marala bɛ yala baganw de nɔfɛ ɔ tubabuw wo arabuw wo ninnu bɛɛ lajɛlen bɛnbaw ye bagan maralaw de ye ɔ anw bɛnbaw de ye mɔgɔ somɔgɔyalenw ye depuis ni san ba caman olu de ye bagan mara kɛ ka mɔni kɛ ka sɛnɛ kɛ ka diɲɛ ko wɛrɛw kɛ ka dugumakolo sen yan k'a nafa bɔ ka sunkun na baara yan k'a nafa bɔ ka spiritualité n'o ye sɔlɔmidonya ye k'o sinfonya yan san ba caman ka kɔn ni siya ninnu ɲɛ donc o foyi t'a to farafin b'a yɛrɛ danbeya ka taa arabuya ni tubabuya ma ko fo éducation min nana kɛ anw kun o éducation in fana an y'o lasɔrɔ bɛnkanni de juru la ko n'o tɛ ko peuple nomade o tɛ se ka foyi fɔ mɔgɔ civilisés ye an bɛɛ ye dugubaw sigi yan ɔ Semataroui Yankama ɔ ka faamalabaw sigi empiribaw sigi yan ka masalabaw sigi n'o ye royaume ye baw sigi des millénaires ɔ san ba caman ka kɔn ni mɔgɔ ninnu ɲɛ k'a sɔrɔ ninnu bɛ baganw la kulu sanfɛlaw la i b'a dɔn tubabuw yɛrɛ tun bɛ balo kulu sanfɛlaw de la u tun tɛ fosi la ɲɔgɔn kɛlɛ kɔ wala tubabuw ye san ba caman de k'o la u tɛ foyi la bagan maraw sagagɛnw u tun bɛ sagagɛnw de la kulu sanfɛlaw la u tun bɛ sigi kulu sanfɛlaw de la wala u tun tɛ fosi la ɲɔgɔn kɛlɛ kɔ wa arabu fana tun tɛ fosi ɲɛ n'o tɛ ɔ ko ninnu ye siya kuraw de ye ɔ farafinden kɔrɔ ko hali ko siya kuraw de farafinden kɔrɔ ɔ n'i y'a ye farafinden b'a yɛrɛ danbeya ka taa o ma ko foyi tɛ se farafinden foyi m'o kɛ ni kisikasa tɛ wa foyi m'o kɛ ni bɛnkanni tɛ wala ka ɲɛbɔ mɔgɔ fɛ mɔgɔ min bin n'i kan ɔ n'i ye an balima farafinden dɔw ye bi ɔ k'olu de bɛ arabuw ni tubabuw minɛ k'olu k'u jɛɲɔgɔnw ye k'olu k'u ɲinw ye ɔ mɔgɔ min bɛnna i bɛnba kan k'i bɛnba minɛ k'i bɛnba kɔbɔ k'i bɛnba kɛ jɔn ye ɔ i kana se ka u kɛlɛ sa nka i kana u minɛ k'u k'i ɲin ye ɔ n'i y'u minɛ k'u k'i ɲin ye ɔ i kɛra i bɛnba jugu ye wa i bɛnba ka danga b'i kan o la maa si tɛ se kɛmɛ ci la ayi mɔgɔ si tɛ se kɛmɛ ci la
aw b'a pan ka puruti fiyewu a bɛ tila ka fɛrɛ minɛ yan a bɛ laban kɛmɛtu ta la farafinna yan bawo dimi donna an bɛnbaw de la wa anw de bɛ ka dimi bɔ an bɛnbaw la an bɛnbaw bɛna don an fɛ kɛlɛ in na an bɛnbaw tɛna sɔn fiyewu mɔgɔ minnu benna u kan k'u an bɛnbaw minɛ k'u kobɔ k'u kɛ jɔn ye mɔgɔ minnu bɛ ka olu minɛ k'u k'u ɲini an bɛnbaw tɛ sɔn fiyewu k'olu dɛmɛ anw kan o la kɛmɛtu an bɛ to ka fɔ an ɲɛna aw bɛnbaw bɛ ɲɔgɔn fɛ bawo dimi min donna aw bɛnbaw la aw de ko k'aw bɛna dimi bɔ aw la wala aw ni aw bɛnbaw bɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ minnu y'aw bɛnbaw kɛ jɔn ye aw bɛ olu minɛ k'olu kɛ aw ɲiw ye ko aw bɛnbaw ka tila ka don aw fɛ o ye nkalon ye wala tubabu arabu olu de anw bɛnbaw minɛ k'u kɔbɔ k'u kɛ jɔn ye an balima farafinden dɔw de fana ka fɔ bi ko olu bɛ arabu ni tubabuw minɛ k'olu k'u ɲi ye complexe kisikasa yɛrɛdɔnbaliya ani mɔgɔ ka i yɛrɛ ka histoire dɔnbaliya o ko dɔrɔn de don karamɔgɔ an bɛ bɔ kuma kɔnɔ yan ko kuma cayara aw ka kalandenkɛ aw dɔgɔkɛ Modibo Hayidara ka bɔ kuma kɔnɔ yan ko kuma man di da kelen da ko ma kelen damaga kelen fama kelen jo kelen sira kelen sɔn kelen ko ni filimu yɛrɛ kuma la kalandenya denmisɛnninya hakili dɔgɔya filiw de don an ma mɛn an karamɔgɔw da fiyewu wala an m'o mɛn an karamɔgɔw da wala ninnu no masegili anw ma sɛnsɛrɛn de ye a tɔmɔnen kɔfɛ an karamɔgɔw nɔfɛ kɔni an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fɔ hɔtɛp